সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিত বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন। জনসমুদ্ৰত পৰিণত বুট কয়াকুছিৰ শংকৰ আজান মিলনভূমি। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুজন জিतेন্দ্ৰ সিং। महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ का मुख्यमंत्री जी कौन है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने मुख्यमंत्री की शपथ ली है वो चुप्पी छान बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, खड़े रहते हैं, बिल्कुल फोटो खींचती रहती है, फोटो पोस्टर में लगे रहता है, आपसे भी बात नहीं करते हैं। और जो एक दूसरे मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री का रोल प्ले करते हैं। আজি সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কয়াকুছিত পাকা বেতবাৰী আৰু সৰুক্ষেত্ৰী বুথ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত বুথ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সন্মিলনত বিজেপিক উৎখাত কৰি পুনৰ অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ 1000% নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাই উদাত্ত ভাষণত বিজেপিক সমালোচনা কৰা দেখা যায়। दल जो कांग्रेस विचारधारा के साथ इस देश को एक रखने के लिए और जो आसाम की जनता के लिए काम करना चाहती है, उनके बारे में सबों से विचार विमर्श चल रहा है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के लीडरों के साथ विचार विमर्श कर रही है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि अगर एक महागठबंधन बनता है कांग्रेस पार्टी के अंदर के साथ साथ लाइक माइंडेड पार्टीज अगर साथ रहती हैं, आसाम की जनता की जो उम्मीदें हैं उनको वो पूरा करती हैं, तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी जरूर पहल करेगी। सर सीएम ने बोला कौन होगा सर? 2 सीएम बोला था सर आपने 2 सीएम बोला था, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब पूरी प्रदेश की जनता जानती है। मुझे यहाँ लगभग 3.5-4 महीने हुए हैं यहाँ के प्रभारी बने हुए, लेकिन मुझे यहाँ महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ का मुख्यमंत्री जी कौन है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने मुख्यमंत्री की शपथ ली है वो चुप्पी छान बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, खड़े रहते हैं, बिल्कुल फोटो खींचती रहती है, फोटो पोस्टर में लगे रहता है, आपसे भी बात नहीं करते हैं। और जो एक दूसरे मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री का रोल प्ले करते हैं, उनकी बात ही कभी खत्म नहीं होती है, वो उनका मुंह भी बंद नहीं होता है। उनको इतनी भी एक शर्म नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है मुख्यमंत्री की, कि कोई बात जो मुख्यमंत्री के लेवल की बात हो वो खुद ही कर बैठते हैं। शंकर देव जी की भूमि से हमने हमारा बूथ सम्मेलन शुरू किया है, और जैसे आप देख रहे हैं कि जनता के अंदर एक बहुत बड़ा जोश है, जनता की एक लालसा है कि ये सरकार को उखाड़कर हम फेंकें, क्योंकि सरकार ने बड़े बड़े वादों के साथ ये सरकार आई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें कही थी, और इस 5 साल के अंदर ये सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, आज हमारे टी गार्डन के साथियों को डेली वेजेस में भूखे मर रहे हैं, प्राइस राइज आसमान पर छू चुकी है, पेट्रोल डीजल के दाम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इस हमारे देश में भारत में है। और जो वादे उनने करे थे, जो वोट लिए थे, उस पर ये सरकार किसी को भी नहीं पूरा कर पाई है, और ये जुमलाबाजी और माफिया की सरकार है। जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर ये सरकार माफिया के रूप में बड़े बड़े स्कैम कर रही है,
যে বিশাল বুথ সন্মিলন হৈছে এইটো হৈছে আমাৰ শুভ আৰম্ভণি। আমি আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগতে চামগুৰিত এটা বুথ প্ৰশিক্ষণ কৰিছোঁ আৰু এইটো আজি আমাৰ শুভ আৰম্ভণি। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি গোটেই অসমত আমি সকলোবিলাক বিধানসভা সমষ্টিত আমি অহা এটা মাহত আমি এনেধৰণৰ বুথ সন্মিলন আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই বুথ সন্মিলনৰ যোগেদি আমি সমগ্ৰ অসমৰ গাঁওবাসীৰ ঘৰে ঘৰে আমি গোটেই বিজেপিৰ যি অপশাসন, বিজেপিৰ যি মিথ্যাচাৰ, বিজেপিৰ যি প্ৰতাৰণা, বিজেপিৰ অসম বিৰোধী কাৰ্যকলাপ, বিজেপিৰ জনবিৰোধী কাৰ্যকলাপ, বিজেপিৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ প্ৰতি যি প্ৰত্যাহ্বান, গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি যি প্ৰত্যাহ্বান, এই কথাবিলাক আমি ঘৰে ঘৰে লৈ যাবৰ কাৰণে আমি আমাৰ সকলো বুথ কৰ্মকৰ্তাক আমি সাজু কৰিছোঁ আৰু আমি যে ইয়াৰ যোগেদি এইটো স্পষ্ট বাৰ্তা দিব খুজিছোঁ, বিজেপিয়ে যিমানেই 104+ কওক, 100+ কওক, যিমানেই কওক, বিজেপি শংকিত হৈ সেই কথা কৈছে, নাটক কৰি সেই কথা কৈছে। আমি অসমত এইবাৰ বিজেপিক আমি উৎখাত কৰিম আৰু 21ত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ। নাড্ডা ডাঙৰীয়াই আজিও কৈছে, মইতো আচৰিত হৈছোঁ যে বিজেপিৰ এজন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেখেতৰ কোনো ইনফৰ্মেশ্যন নাই। অসমৰ মানুহক অনাহক কেনেকৈ পতান দিছে, কেনেকৈ পূৰ্বক বনাইছে। এজন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে আজি ঘোষণা কৰিলে যে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দি দিলে বিজেপিয়ে দি দিলে। কোনদিনা দিলে? মানুহক এনেকেই তেওঁলোকে পূৰ্বক বনাইছে। গতিকে এই পাৰ্টীয়ে 20খন আসন আমাক তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে নহয়, আমি কেইখন আসন পাম? আমাক অসমৰ 35 লাখ মানুহে চাৰ্টিফিকেট দিব, আমি কেইখন আসন। স্যার মিত্রতা সন্দৰ্ভত কিবা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে নেকি এতিয়ালৈকে? মিত্ৰতাৰ কথাটো আমাৰ ডিছকাশ্যন চলি আছে। এইটো আপোনালোকে ইমান লৰালৰি কিয় কৈছে? যিহেতু কেন্দ্ৰীয় নেতা আহিছে ছাৰ, কেন্দ্ৰীয় নেতা আহিছে ছাৰ, ভাত হ'লে আপোনালোকে খাবলৈ পাবই নহয়। আপোনালোকে জুই জ্বলাওঁতে ভাত তথাপি ছাৰ ইয়াতে কৈ আছে তেওঁলোকে যে আজমল ডাঙৰে কৈছে কেন্দ্ৰত মিত্ৰতা হৈছে, এতিয়া কেন্দ্ৰীয় নেতা আহিছে। তেখেতৰ আমিতো আৰু তেখেতৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ নহয়। আমি আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ কথা ক'ব। কোনোবাই কিবা কথা কৈছে, উই আৰ নট কৈছে। আমি আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ কথা, আমাৰ কথা হৈছে এইটো মিত্ৰতাৰ কথাত এটা গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ ভৱিষ্যত স্বাৰ্থ। গতিকে ইয়াক খুব ভাল ধৰণে বিচাৰ বিবেচনা কৰি থকা হৈছে। ছিৰিজ অফ ডিছকাশ্যন চলি আছে। এই ডিছকাশ্যনবিলাকৰ অন্তত হাইকমাণ্ডে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আপোনালোকে কওক, অসমৰ যি সিদ্ধান্ত লওঁ আমি অসমৰ ৰাইজৰ মংগলৰ কাৰণে। আৰু সকলো উদ্বুদ্ধ হৈছে আৰু 2021 সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে ৰণডংকা বজাইছে। তাৰ বাৰ্তা আজি সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা আজি আমি সকলো কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ হৈ দিবলৈ আমি সমৰ্থিত। বজালিৰ পৰা ৰাজীৱ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।